guys, ano sila guys, ang ikaupat nga seat guys. Ikaupat nga seat sa duwa guys. Ubay-ubay sa kining Yokinsel Bull Club guys. Ubay-ubay sa kining Yokinsel Bull Club. Ubay na Yokinsel Bull Club guys. Ubay-ubay gini sila guys. Ubay-ubay Yokinsel Bull Club. Yan sila guys, yan. Okay. Game na game. Balls on play guys. Balls on play. Balls on play. Yokinsel Bull Club. Seat number 4. Seat number 4 na siya guys. Oh. Play ball. Play ball. Op. Pagka sinigang tilapyang kabang. Balls on play. Play ball. So yun na. Tinira na. 1 point na guys. 1 point. Tinira na. Tinira ng dos. Hindi pumasok. At yan naman. Forward. Tinira guys. Galing. Hindi na pumasok. Pinasa. Okay. Okay lang yan guys. Balls and play. Play balls. Balls and play. Play balls. Balls and play. Tinira ng dos guys. Pang. Lumihay ang ring. Lumihay ang ring. Lumihay. Out ang bola. The ball is out. Okay. Yun. Pinasa. Pang. Tinira. Pang. Lumagpas. Pang. Okay. Kuhang bola guys. Ito guys. Sinit at low pick sila sa tibuang guys. Low pick sila sa tibuang. Ball simply. Tinira. Tinira guys. Wala. Hindi. Kinuha ng bola guys. Tinira. Op. Yun lang muna guys. Bye bye and kalusa. So, Lolo siya na vlog. Bye bye and bye bye.